آواز بند کرو، پورا آواز بند کر دو. کسی سے ایک ذرہ برابر آواز نکل جائے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حضرات علماء کرام، بزرگان عظام، میزبان اور صاحب صدر اجلاس حضرت العلام جناب مولانا شفیق الرحمن جلال آبادی، دیگر آنے والے مہمان مکرم مولانا رفیق الاسلام صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے علماء، طلباء، خصوصاً میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج 17 دسمبر 2024 عیسوی مطابق دعوت تبلیغ کی نسبت سے اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی ہم جیسے خاکسار غلام اور آپ کو یہاں پر دین کی نسبت سے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کے دربار پر کلمت الشکر ادا کرو، الحمدللہ. اور جو آواز کرو الحمدللہ. اللہ اکبر. سربچ آواز ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. আমরা এখানে কার জন্য বসেছি, এসেছি কার জন্য, আয়োজকরা আয়োজন করেছেন কার জন্য, আমাদের প্রতিটা ওয়াইজ হযরত বয়ানও করছেন কার জন্য। আল্লাহ আমাদের এই আশা, এই বসা, এই আয়োজন, এই বলাকে কবুল করে নিন। আমাদেরকে আজকে বাড়িতে যাওয়ার সময় কিছু সম্পদ নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা আজকের মাহফিলের উছিলায় এই অত্র অঞ্চল, क्या नाम है इसका, মিফতাহুস সুন্নাহ কওমি মাদ্রাসা মাস্টার বাড়ি সংলগ্ন দক্ষিণ পমদি হোসেনপুর কিশোরগঞ্জ, আল্লাহ পাক এই অঞ্চলের প্রতিটি লোককে দ্বীনের চিরাগ হওয়ার তৌফিক দান করুন।